Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam segmen pantau agenda reformasi hari ini, dan kita akan melihat kepada isu kesihatan iaitu membabitkan tabiat merokok. Dan rata-rata mengetahui bahawa rokok banyak membawa kemudaratan dan negara sebenarnya terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk merawat penyakit berkaitan tabiat merokok ini. Pastinya kini kita tidak menggalakkan tabiat merokok dalam kalangan masyarakat dalam negara kita, Gigi. Namun apakah alternatif yang mereka ada? Adakah ada rawatan yang boleh digunakan atau ada bahan yang boleh dijadikan alternatif untuk elak ketagihan ini, sama ada merokok ataupun vape? Untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Prem Kumar Shanmugam, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Solace Asia. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Kita nak bercakap mengenai bagaimana untuk mengurangkan ataupun menghindarkan tabiat merokok ataupun vape ini. Pertama sekali, bagaimana Dr. Prem sendiri melihat tabiat merokok dan vape di negara kita ketika ini? Okey. Sebenarnya masalah ketagihan ini sudah lama, bukan saja di Malaysia lah, di seluruh dunia kan. Tapi sejak kebelakangan ini lebih ramai orang accept lah atau terima memang masalah ini masalah yang betul, especially disebabkan COVID. After the lockdown kan, sebab ramai orang lebih terdorong untuk menggunakan bahan-bahan chemical yang merangsangkan otak mereka. Nah, masalah di negara kita, especially kalau merokok, memang sudah lama ada. Sebab rokok saja bukan masalah. Masalah kesihatan yang ditimbulkan oleh tabiat ini. Berjuta-juta wang kita belanja. Kita dah dengar semalam dengan pakar-pakar berapa milion juta yang negara kena keluar untuk merawati mereka yang sakit disebabkan tabiat merokok. And merokok ialah satu ketagihan. Sama dengan alkohol ataupun dadah. Ini adalah satu ketagihan di mana ketagihan adalah satu penyakit. Jadi untuk kita keluar daripada penyakit itu, kenalah ada cara-cara ataupun rawatan lah yang alternatif. Itu pendapat saya lah. Dan juga difahamkan doktor merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengasas Solace Asia. Apa sebenarnya Solace Asia ni? Bagaimana sebenarnya ia berperanan dalam memastikan ketagihan merokok ni dapat dikurangkan, Doktor? Okey. Ini sangat interesting ni. Sebab bila kami start Solace lebih kurang 10 tahun dulu ya. Tujuan kami, main purpose adalah untuk merawat ketagihan. Ketagihan masa tu fokus utama adalah dadah, drugs, gambling. Tetapi over the years kami punya cara merawat pun ya sudah tukar. Sebab awal tu kami rasa cessation ataupun abstinence saja cara yang betul. Maksudnya kalau you ada ketagihan sesuatu, you kena berhenti. Tetapi penyakit ketagihan ni relapse rate dia tinggi. Kalau nak berhenti terus, peluang untuk relapse balik kepada ketagihan tu tinggi. Jadi after many years kan, kami pun pantau balik apa cara yang alternatif lain untuk memberi seseorang untuk dirawati. And then we came up with this thing called harm reduction. So masa tu heroin lah, opioids adalah salah satu ketagihan yang teruk, yang susah untuk dirawati. Dan negara kita came up with a fantastic idea and introduce opioid replacement therapy. And opioid replacement therapy menggunakan ubat untuk menolong orang yang ada ketagihan kepada heroin. After that, kami sendiri di Solace pun cuba faham, walaupun kami pakar, kami pun kena tinjau balik cara rawatan kami, and we started moving into harm reduction. Then we realised bukan sahaja mereka itu ketagih kepada dadah, mereka juga ketagih kepada merokok. And merokok itu, nikotin itu menyebabkan mereka susah untuk berhenti. So we started looking at alternative methods to help people stop the drugs and stop the smoking. And that's how harm reduction came about. Dan juga apakah pilihan yang mereka ada untuk keluar daripada, kalau kita dalam konteks yang kita nak berbicara ketika ini, mungkin 10 tahun dulu fokus Solace Asia adalah kepada mereka ketagihan dadah, kemudian ketagihan rokok. Namun apa pilihan yang mereka ada untuk konteks ketika ini? Mereka mungkin ketagihan rokok dan juga vape. Adakah bagaimana rawatan ketika ini? Dan nak juga kita tekankan dekat sini, ketagihan rokok pada masa ini bukan saja kepada kalangan orang dewasa, tapi sudah masuk kepada kalangan mereka yang berusia kanak-kanak kan, awal remaja dan misalnya. Bagaimana doktor? Okey. Now inilah masalah yang benar lah. Now apa yang kami nampak which made us very interested in this topic ialah mereka tu yang kata ni mereka tu ketagih kepada dadah, and merokok. Dia datang untuk rawatan.
Nah, masa dia datang rawatan tu, dia stop dadah lah. Dia dapat berhenti dadah. Merokok tu, dia cuba tukar kepada vape. Atau dia tukar kepada e-cigarette. After some time, kami dapati orang yang tukar merokok tu kepada e-cigarette atau vape, alternatif lain, dia punya risiko untuk kembali kepada dadah adalah kurang. Tapi mereka yang terus merokok, walaupun dia berhenti dadah, risiko dia untuk kembali kepada ketagihan dadah tu lebih tinggi sedikit. Memang ada banyak research dalam this area lah. But in Malaysia, I don't think we have that much statistics yet. So what we found is that people have an option to stop and stay stop when they switch to harm reduction. Tapi masalah dengan harm reduction itu ya, kalau kita tengok, harm reduction lah dua perkara yang negatif. Ya. Harm tu negatif, reduction tu pun negatif kan? So bila kita kata harm reduction, orang terus kepada secara psikologi lah. Oh, this is negative, there's nothing positive about it. Mereka cuba fikir itu. So we turn that around and we call it sustainable recovery. We don't call it harm reduction. We started calling it sustainable recovery, and baru-baru ni actually tahun lepas kami ada buat satu conference tentang evolusi ataupun evolution of treatment methodologies ya di Malaysia, and kita menggunakan perkataan sustainable recovery. Everybody is more interested to talk. Lebih ramai orang cuba datang dan berbincang dengan kita, dan dalam conference itu pun ramai pakar-pakar yang datang dan cuba mengeluarkan paper-paper research yang baru tentang harm reduction. Tapi we change the word. So there's also a psychology behind the understanding of the people, masyarakat. Kalau kita gunakan perkataan negatif, memang dia akan meresap negatif. But if we tweak it and we use positives, people will start to see the benefits of it. Ya, dengan menukarkan perkataan seperti contoh sustainable daripada harm reduction, iaitu kita mengurangkan kemudaratan itu, orang ramai pun makin tertanya dan juga mengambil maklum mengenai yang perawatan diberikan. Cuma dari sudut rawatan, apa yang diberikan? Adakah ada substan yang diberikan? Ataupun kita nak pastikan, kalau kita tahu merokok ni, kadang-kadang tu bila kita tak buat apa, kadang-kadang ada yang jenis social smoker tu bila bersama dengan rakan-rakan, tengok ada rokok, dia isap rokok. Kadang ada waktu seorang-seorang tu tak isap rokok pun. Macam mana agaknya? Adakah ada substan lain yang diberikan ataupun kita nak ubahkan sikap tu sebenarnya? Actually ada dua perkara lah di sini ya, Fizi ya. Satu betul lah, satu ialah substance, lagi satu ialah sikap. Dia orang punya attitude. Let's go back to originally how cigarettes came about. I mean many years ago. I think one of the ways that people were attracted ialah dia punya style lah, dia punya gaya lah kan. Masa tu actors semua smoking on TV, smoking on screen. So the youngsters were attracted. Yeah. They thought, oh ini ialah satu style, satu gaya. So itu adalah sikap. That's how it started. But then the contents, nikotin dan semua chemical dalam rokok tu yang menyebabkan mereka ketagih lah. So this became an addiction over the years. So there are two things. One is the attitude, the sikap, and the second thing is the addiction itself. So now going back to alternative or vape ataupun e-cigarette, there is an ability to control the chemical or the nicotine dalam benda tu. Jadi especially sekarang dengan vape tu, kerajaan sudah mula berbincang untuk taxation. I think it's now important we move to the next phase to start to discuss macam mana nak control dia punya content supaya orang tidak minat sangat dengan gaya, minat sangat, especially school children. They want to hold that design, they want to hold this, they want to hold that. They're thinking it's style, they're thinking it's fashion. So we need to start to look at how to control that and regulate that. That's an option. Bagaimana pula dengan kos rawatan itu sendiri untuk THR itu? Kalau doktor boleh perincikan, adakah semua orang mampu untuk menjalani rawatan ini? Okey. Pertama sekali kita kena faham, THR itu kita kena option hanya untuk orang yang ada ketagihan merokok. You don't provide it as an option to people who don't smoke. Kalau you tak merokok, janganlah start vape. Kalau you tak ada ketagihan, janganlah start e-cigarette. So balik kepada company-company ataupun kedai-kedai yang menjual ya. Ini saya punya personal experience. Pernah sekali saya tak merokok lah, tapi curious kan. Saya pergi kepada satu kedai yang menjual e-cigarette. And then I tanya-tanyalah, I nak beli ini, I nak beli itu. The first question they ask me is, ada tak you seorang merokok? Bila I kata I bukan perokok, dia tak nak layan. Ya. They said, sorry sir, it's our responsibility. Kita tanggungjawab kita lah. Kita tak boleh jual you benda-benda ni. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. So itu I dah impress. Okay, this is a good idea. Kalau you tak ada ketagihan,
merokok, you tak memerlukan benda ni because this is an option. Sekarang kerajaan sudah faham yang ya ini adalah satu option. Kalaulah katakan kita terus ban, kita terus kata tak boleh, is illegal, is banned, the people who are addicted will still find ways sebab mereka ada penyakit. Contohnya dadah. Walaupun salah dari segi undang-undang, kan? Yeah. We cannot, we shouldn't, it's against the law, but people still take. Dan mereka mencari sebab mereka sudah ketagih, sudah sakit, dia akan pergi cari. Walau macam mana pun. Ya. Sebab dalam ketagihan itu, one of the ideas they think is it's a form of self-medicating. Saya memerlukan itu untuk fungsi. Saya memerlukan macam kopi lah. Pagi tadi sebelum saya masuk, saya kena minum kopi. Kalau saya tak minum kopi saya pagi tadi, saya tak boleh function. Tapi kemudaratan kopi itu is not as bad as nicotine or drugs. So it's an option. Betul. Kopi adalah salah satu harm reduction option untuk saya daripada merokok. I think that's the way we should look at it. THR ataupun tobacco harm reduction is not compulsory or bukan. Ialah salah satu complementary ataupun option untuk seseorang yang sudah ketagih. So it's not bad. We are providing treatment. Dari segi rawatan lah. Ya, dan juga kalau kita lihat mesti ramai pesakit-pesakit ataupun klien-klien yang telah pun diterima oleh Solace Asia ini sendiri. Bagaimana agaknya penerimaan mereka apabila mendapat rawatan ini? Adakah dapat memberi satu kesan yang begitu besar dalam hidup mereka? Mereka dapat kurangkan ketagihan dan akhirnya dapat stop terus mungkin ataupun bagaimana? Success story-nya macam itu. Okay. Kalau kita balik kepada ketagihan ya, banyak jenis ketagihan. Gambling, chemical. Dua lah actually, okay? Dua family ya. Gambling adalah satu, behavioral addiction ataupun gambling addiction, internet addiction, shopping addiction, ini semua adalah behavior lah. Dan lagi satu kita namakan chemical addiction, substance, nikotin, alkohol, drugs. Ya. Cara-cara untuk merawat sesuatu ketagihan itu berbeza lah. Okay. Contohnya kalau heroin, ada harm reduction, ada sustainable recovery. Kita bagi dia methadone ataupun Suboxone, ada ubat lah. Kalau dadah jenis meth or ice ya, tak ada replacement. You kena stop terus. Ada ubat untuk menenangkan fikiran tapi tak ada replacement. Kalau nikotin kita ada replacement. Kita ada cara untuk menolong dia orang, kan? Yeah. So why aren't we using it? Why do we need to ban it? Because dia punya consequences is not as bad as merokok. Merokok itu bila kita bakar, if I'm not mistaken, there are 7,000 jenis chemical yang akan terbakar. And mereka sudah bukan terbakar, akan mereka hisap ya. And sekarang I dah ketagih, I nak berhenti, I tak boleh berhenti. And bila you ban, I akan pergi cari benda tu. I akan cari juga rokok tu dan akan hisap juga 7,000 chemical tu. Unless you give me an option. Ya, kerana badan sudah terbiasa menyerap ketagihan ataupun rokok itu sendiri, chemical daripada rokok itu. Baik, kita banyak lagi nak bercakap dengan Dr. Prem tentang apa strategi negara kita untuk melihat penggunaan vape sebagai satu solusi kepada ketagihan itu juga. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam pantau agenda reformasi kita. Daripada tadi membincangkan berkaitan dengan isu kesihatan membabitkan tabiat merokok. Bagaimana kita boleh mengurangkan ataupun menghilangkan terus tabiat ini dengan melihat vape sebagai satu solusi juga dalam ketagihan ini. Kerana apa yang kita perlukan adalah strategi dalam ataupun mengetatkan lagi peraturan, tetapi dalam masa yang sama memanfaatkan potensi vape. Daripada sejak tadi kita bercakap dengan ejen Profesor Dr. Prem Kumar Shanmugam, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Solace Asia. Dr. Prem, doktor ada bercakap mengenai peraturan yang kita perlukan dalam negara kita. Kerana benar kalau kita cakap pasal ketagihan dadah, ada ubat yang diberikan sebagai alternatif, dan alternatif kepada rokok juga vape boleh ada potensinya yang boleh kita gunakan. Namun bagaimana kita nak meletakkan peraturan yang sesuai dekat sini untuk mengawal, kerana kita tahu vape ini mudah diakses ketika ini oleh kanak-kanak ataupun budak sekolah pun mudah untuk mendapatkannya. Potensi vape sebagai produk yang dapat mengurangkan kemudaratan merokok, pandangan doktor dari segi peraturan yang perlu kita lakukan. Okay. I think ini sangat penting, and ini adalah fasa seterusnya daripada sekarang lah.
di mana kita nak legalize ataupun nak control vape because it can be very tempting. Sama macam dulu-dulu orang start merokok, sekarang orang akan start vaping sebab style lah, gaya lah, and is easily accessible. So the first thing I think is we need to focus on prevention and control policies. Okay. Prevention maksudnya control policies, contohnya macam contoh saya bagi tadi. Kedai-kedai yang menjual vape tu dia kena ada peraturan. Dia kena ada a set of guidelines. First of all, you cannot sell to children who are underage. Tak boleh. You kena tunjuk IC. You cannot sell to seseorang yang tidak ada ketagihan merokok. Ini adalah penting. Walau you datang, you nak beli, you nak bayar wang pun, tapi kalau you tak ada ketagihan, you don't start lah. Okay. Sustainable recovery ataupun harm reduction ini adalah an option for people to stop, not an option for people to start. Sebab memang you're right, Gigi, vape pun ada juga dia punya masalah kesihatan. So that's the first thing we need to do. Prevention and tobacco control policies. Now, taxation kami rasa adalah salah satu cara yang bagus. Bila negara kerajaan start to tax produk-produk ini, maksudnya is control. And maksudnya harga, sekarang the next thing is berapa banyak kita nak tax. Baru-baru ni kami ada buat satu social research. Kami keluar ke public and interview orang-orang yang vapers Kami tanya dia, apa you punya 3 soalan. Why you start to vape? Apa benefit you? Apa benefit daripada kawan-kawan dan keluarga you lah. The first thing they say is lagi murah daripada merokok. It's cheaper for me to buy vape because it's lagi murah daripada merokok. And then diorang kata, kebaikan ialah I boleh control. Berapa banyak konten nikotin tu, I boleh cut dan control. The third thing is, tak ada bau as bad as merokok. Tak ada bau, my breath doesn't smell, my keluarga pun tak complain, my wife tak complain, my husband tak complain. So these are the benefits. Now, lepas tu dia kata, kami tanya dia, kalau lah tax tu tinggi sangat, macam mana? Dia orang kata, kalau tax tu tinggi sangat, I tak mampu vaping, I kena balik kepada beli rokok. So, dari segi kita dah tahu, memang dia orang ni ketagih. Dia tak boleh berhenti. And we have to help them to stop. Dari segi rawatan lah. Itu kami punya responsibility. So the first thing is control policies. The next thing is cessation and accessibility to replacement therapy. Replacement therapy itu macam nicotine gum, chewing gum ataupun apa lagi sticker, patch Patches. nicotine patches. So kita kena bagi dia orang juga opportunity ni. Klinik-klinik memang ada. Di negara kita ada option ini. Klinik-klinik memang ada nicotine replacement therapy. Ada membagi counselling untuk dia orang. So ini kena continue juga. Jangan berhentikan. Okay? Lepas tu, I think another important part is harm reduction. Tobacco harm reduction, THR. This is very important. Sebab harm reduction itu kita dah tengok. Sekarang semua orang tahu negara-negara lain yang dah successful dengan THR UK, New Zealand. Successfully they have implemented, but it's going to take time. Ini tak akan berlaku dalam seminggu ke sebulan ke takkan. And we need a team of experts to sit down. And pakar-pakar ini dari segi kesihatan, dari segi psikologi, dari segi policy, and of course dari segi kewangan lah, finance lah. Kalau saya boleh sebut sedikit Dr. Prem, New Zealand merupakan antara negara di dunia yang terbuka menerima e-rokok dan mempromosikan peranti itu sebagai satu cara untuk rakyatnya berhenti merokok. Mereka mungkin menggunakan peluang itu ketika mula-mula e-rokok diperkenalkan. Tetapi kita pada masa itu berbelah bahagi. Jadi dekat sini, adakah doktor rasa kita terlambat? Sebab ada orang yang tak pernah merokok pun dah ambil ataupun menggunakan vape. Boleh beli vape bila masa. Bagaimana doktor melihat? Well, kalau nak kata terlambat, yalah betul jugalah mungkin terlambat. Tapi at least we are there. At least sekarang kita ada peluang tu. And ramai pakar-pakar di rawatan macam kami di luar sana, we are very happy to hear the government, kerajaan is supportive. We are very happy because kami bukan dari, saya lah, I talk for myself. I'm from a private industry and we are specialists in treatment. We have got nothing to do with the company-company yang jual rokok ke, jual e-cigarette ke, jual vape, tak ada. Itu bukan bisnes kami, bukan. Jadi kami tak ada benefit
untuk promosikan benda ni. That's my point, you see. We are not going to make money or become what you call it's going to not benefit us personally, but we believe ia akan menolong rakyat lah yang perlukan pertolongan untuk dalam ketagihan ini. Yeah. So we don't have that motive. We want to help the public. But memang betul, saya setuju, ada juga company-company yang will benefit. Ada. From this, because e-cigarettes and vape too is a business. You need to manufacture, you kena beli, you kena buat, you kena process, you kena jual kan. So it is a business. So I setuju. Sebab tu I go back to my first point. Regulation is very important. Kerajaan kena duduk dengan pakar-pakar dan we need to come up with a policy to regulate it. Just like what we do with alcohol. Alkohol tu pun ketagihan juga. Ya. Dan doktor, kalau kita lihat dalam rokok itu nikotinnya dapat dijumpai secara semula jadi. Yang kita tahu nikotin inilah menyebabkan kita ni merasa ketagih untuk terus merokok dan sebagainya. Dan pada ketika ini juga kerajaan terbuka untuk menerima penjualan vape dengan mengenakan duty asas dan sebagainya. Tetapi dalam vape juga ada ditemui nikotin-nikotinnya sendiri. Adakah pada masa hadapan kita dapat melihat bahawasanya kerajaan mungkin dapat mengetatkan supaya dalam vape ni tidak ada nikotin, supaya tidak ada ketagihan langsung terhadap vape ni? Okey. Boleh, Fizi. I rasa boleh. And ini adalah salah satu cadangan kita lah. Biodegradable products which is not addictive. Chemical atau bahan-bahan yang tidak ada kesan-kesan ketagihan dan is good for the environment. So I think we can do that. Tapi nikotin yang ada dalam vape dan e-cigarette itu boleh kawal. Rokok yang kita beli satu kotak 20 batang ke 10 batang kan, nikotin is the same inside there. So you need, when you smoke, you're going to smoke rokok yang sama lah. Nikotin content yang sama. Tapi dengan vape dan e-cigarette itu semua kan, you can control and you can bincang dengan seorang pakar macam mana untuk cut dan berhenti terus. Itu adalah benefit lah. Kalau kita ban dia semua terus, macam mana I nak berhenti? I tak boleh, susah. And then kalau semua orang nak datang ke Solace pun tak boleh. Solace is private, mahal. Bukan semua orang yang mampu. Betul. And bukan banyak tempat yang kita boleh refer. So kadang-kadang kami pun dalam dilema juga. Betul, ketagihan itu merupakan salah satu sikap masalah sikap yang mengambil masa untuk diubah. Betul. Dan perlukan bantuan juga. Dan kalau kita lihat juga dari kalau saya boleh bacakan data dari Public Health England di situ juga, mereka katakan lebih 50,000 perokok dilaporkan berjaya berhenti rokok dengan bantuan vape. Ini antara perkara yang mereka lihat manfaat daripada perkara itu. Dan pertamanya, kalau doktor boleh sebelum kita berakhir, apa yang mungkin boleh kita lihat sisi lain? Pertama, regulatekan undang-undang itu, perketatkan undang-undang itu. Kedua, ketiga, mungkin apa yang boleh negara lihat untuk kita mengubah pandangan mereka yang dalam industri berkaitan untuk membawa vape ini sebagai bantuan kepada mereka yang ketagihan rokok. Okay. I think pertama sekali, let's look at it positively. Macam Gigi kata tadi, are we backwards berbanding kepada negara-negara lain? Ya memang lambatlah, tapi at least sekarang kita ada peluang untuk menolong orang dalam yang ada ketagihan ini. So first thing is let's look at it positively. We don't have to challenge everything and look at it as, oh habislah masyarakat kita akan. Masyarakat kita memang dah sakit. Bukan dia semua orang sihat sekarang. Kita kena faham kan? Ketagihan adalah satu masalah yang benar, bukan saja di negara kita, di banyak negara lain. But what we have now is the kerajaan telah perasan ataupun kerajaan faham yang ada cara untuk menolong. And of course taxation is important, bukan dari segi kewangan and also dari segi policy. So the first thing is we need to look at it positively. And then I think perbincangan-perbincangan macam ni is very good, very beneficial. Sebab ada pakar-pakar lain yang takkan setuju dengan apa yang saya kata hari ini. Mungkin, mesti, bukan mungkin, mesti. But that's good because kita boleh bincang, ya. Acceptance. Second thing is provide other options. Bukan saja vape. Vape ialah salah satu. Macam saya kata tadi, nicotine replacement therapy kena continue. Mungkin e-cigarettes ialah salah satu lagi cara. Counselling. Semua semua klinik kesihatan, hospital, kita kena bagi peluang kepada pakar-pakar itu untuk dapat training. Supaya mereka faham bila jumpa dengan patient apa yang boleh bagi tahu. Ada doktor yang takkan setuju, ada doktor yang akan setuju, but kita kena bagi dia orang training dan bagi dia orang
the awareness about these options. And then I think the last thing is we need to also look at environment. Adakah vape ataupun e-cigarette itu affect the environment lebih daripada merokok ataupun cigarettes, kan? Which is worse. This is a better of both the evils. So we need to look at controlling that as well. So I think these are the few things that we need to start off with lah. Ini starting saja. Banyak lagi akan berlaku, banyak lagi perbincangan akan berlaku. Betul. Sama juga sekarang kita baru bincang tentang vape dan nikotin. Ya. Macam mana pula dengan cannabis? Medical marijuana. That's a whole big topic. And dari segi rawatan juga ada. Kalau ditanya I 10 tahun dulu kalau ditanya I akan kata tak ada. Kalau you cannabis addict tu you berhenti terus, jangan bincang tentang cutting down. But now sebagai seorang specialist dalam treatment, I've changed my views. Betul. I faham ada benefit dia. So kalau kami nak tolong orang lain, kami kena fikir sendirilah pendapat kami lah, betul tak? You cannot be stagnant. Yes. We have to keep evolving. You're stagnant, we don't grow. Okey. Baik, terima kasih kepada Ejang Profesor Dr. Prem Kumar Shanmugam merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Sodis Asia yang sebentar tadi menceritakan kepada kita semua apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan ketagihan merokok ini, dan antara perkara yang telah ditekankan dalam melihat kepada mengurangkan kemudaratan ataupun harm reduction ataupun kita sebut sebagai sustainable recovery, pemulihan yang mampan. Ini antara perkara-perkara yang boleh anda pertimbangkan sekiranya anda ingin mengurangkan tabiat ketagihan merokok dan beralih kepada vape. Itu satu alternatif yang baru sebenarnya. Baik, dengan itu kita berakhir diskusi kita pada pagi ini. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat. Jumpa lagi. Terima kasih.